culture, or noise that hinder the effectiveness of information exchange. Yes. Bahasa tubuh. A form of non-verbal communication through gesture, posture, and facial expression that convey emotion or attitude. Yes. Disonansi kognitif. The psychological discomfort that arises when a person receives a message contradicting their belief of affecting persuasion. Yes. Teori akomodasi. A theory explaining how people adjust their speech styles to either draw closer or distance themselves from others in social interaction. Kecemasan komunikasi. Excessive fear or dread of communication situation which can inhibit effective interaction. Teori penanaman. The theory stating that long-term exposure to mass media shapes the audience perception of reality. Perundungan cyber. A form of harassment via digital media, such as social media, which is a major issue in online communication. Difusi inovasi. The theory that explains how new ideas or technologies spread through society via interpersonal and media communication. Yes. Kesenjangan digital. Kesenjangan digital. The disparity in access to information and communication technologies among social, economic, or geographic groups. Komunikasi jedik. Two-way communication between two individuals such as a face-to-face conversation. Model kemungkinan elaborasi. A model of persuasion that distinguishes the central road and peripheral road in message reception. Etika komunikasi. Moral principles in communication practice such as honesty, privacy, and social responsibility in the media. Komunikasi tatap muka. Direct interaction without technological mediation, allowing for instant feedback and non-verbal cues. Globalisasi media. The spread of media content across national borders through technology influencing global culture. Gossip. Informal communication that is often unverified, serving as a social tool within a group. Okay. Komunikasi kelompok. Interaction within a team or small group involving dynamic such as leadership and conflict. Efek halo. A bias where a positive or negative impression of one aspect of a person influence the overall judgment in communication. Teori jarum suntik. An older model that assume mass media directly injects influence into a passive audience. Komunikasi antar budaya. The exchange of information between individuals from different cultures, often involving challenges such as stereotypes. Komunikasi intrapersonal. Internal communication with oneself, such as thinking or internal monologue. Jurnalisme. The practice of collecting, verifying, and disseminating news with ethics such as objectivity and accuracy. Bahasa. The system of communication, the process of exchanging information, idea, and or emotion between two or more parties through symbol, sign, or signal. In communication science, it is viewed as a dynamic activity involving the encoding and decoding of Komunikasi interpersonal. personal communication between individuals, focusing and emotional relationship and social support. Relativitas linguistik. The Sapir-Whorf hypothesis, but stating that language influences the way people think and perceive the world. Komunikasi massa. The broadcasting of message to a large audience through media like TV, radio, or the internet. Media konvergensi. The concept that hot media requires low participation, while cool media requires high participation. Miskomunikasi.
traditional and digital media platform into a single ecosystem, such as a smartphone that integrates news and entertainment. Komunikasi organisasi. A failure to convey or understand a message often causes by false assumption. Para bahasa. The flow of information within an organizational structure, including hierarchy networks and corporate culture. Pemeriksaan independen terhadap catatan keuangan untuk memastikan keuangan kelengkapan dan ketimpaan terhadap standar akuntansi. Audit. Ya. Biaya yang timbul dalam proses penghasilan pendapatan. Expense. Ya. Catatan utama akuntansi yang mengungkapkan semua transaksi di poin dan jurnal. General ledger. Ya. Sisi kiri dari akuntan dalam akuntansi. Debit. Akuntansi atau biaya aset tetap terjual selama semua pendapatan. Valuation. Pembagian laba perusahaan kepada pemegang sahamnya. Dividen. Ya. Sisi kanan akuntan. Ekuitas. Ya. Sisa kepentingan dalam aset suatu ekuitas setelah dikurangi pendapatan. Equity. Ya. Catatan akuntansi. Jurnal. Ya. Sisi kanan dari akuntan. Kredit. Kewajiban finansial perusahaan kepada pihak saham. Liabilitas. Ya. Hasil perhitungan pendapatan dikurangi semua beban, misalnya beban perlengkapan, beban iklan itu. Net income. Ya. Laporan keuangan yang mengetahui bagaimana pendapatan di akhir akun. Income statement. Ya. Hasil perhitungan pendapatan dikurangi semua beban selama periode tertentu. Net income. Laporan keuangan yang mencatat bagaimana perubahan dalam akun. Cash flow statement. Laporan keuangan yang menyajikan kemajuan keuangan. Income statement. Ya. Laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan. Balance sheet. Ya. Beban pajak yang ditunaikan pada laba yang diperoleh perusahaan. Income tax. Jangka waktu tertentu, misalnya sebulan, triwulan, atau setahun. Accounting periodic. Pemula dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas adalah Accounting equation. barang yang tersedia untuk dijual dan bahan yang digunakan untuk memproduksi. Inventory. Uang yang masih harus ditagih perusahaan dari pelanggan atau penjualan disebut. Accounting receivable. Proses menentukan nilai moneter wajar dari suatu aset adalah Valuation. metode di mana transaksi dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Accounting basis. Aset dicatat pada laporan keuangan berdasarkan biaya aslinya saat diperoleh. Hospital cost. Financial. Kewajiban perusahaan untuk membayar pemasok atau koordinator atas barang atau jasa. Accounting payable. Peningkatan kotor dalam aset atau penurunan liabilitas disebut. Revenues. Pemujaran nilai aset tidak berwujud. Amortization. Kemampuan untuk menganalisis data untuk memahami tren pasar. AI. Kemampuan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Analysis data. Tempat jual beli secara online. Digital marketing. Mempelajari cara membangun dan mengelola toko online. E-commerce. Berdasarkan pada perencanaan bagaimana bisnis dapat bersaing dengan baik. Strategi digital business. Sebuah tempat secara online yang dapat kita gunakan untuk streaming. Web technology. Sistem database terdistribusikan yang mencatat transaksi dalam blok-blok. Blockchain. Perangkat fiksi sehari-hari terhubung ke internet. Internet of Things. Sebuah keamanan untuk digitalisasi. Cybersecurity. Tempat di mana kita dapat melakukan atau memposting sesuatu. Social media. Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang fokus pada pelaporan keuangan.
Financial accounting. Akuntansi manajemen adalah akuntansi yang berfokus pada pengambilan keputusan. Management accounting. Biaya adalah pengeluaran yang diperlukan untuk produksi. Cost. Pendapatan adalah uang yang diterima dari penjualan. Income. Laba adalah selisih antara biaya dan pendapatan. Profit. Rugi adalah selisih antara biaya dan pendapatan. Loss. Arus kas adalah aliran uang masuk dan keluar dari perusahaan. Cash flow. Analisis keuangan adalah proses meninjau laporan keuangan untuk memahami kinerja keuangan perusahaan. Financial ratio. Rasio keuangan adalah pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Financial ratio. Standar akuntansi adalah pedoman akuntansi yang diterima secara umum. Accounting standard. Akuntansi aktual adalah akuntansi berdasarkan prinsip aktual. Actual accounting. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang masuk dan keluar dari perusahaan. Cash flow statement. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan. Statement of cash in equity. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang memberikan catatan penjelasan atas laporan keuangan. Notice to financial accounting.